පළාත් මැතිවරණයේ 2018 විශේෂ මැතිවරණ ප්‍රතිඵල විකාශයත් එක්කයි ඔබ යලිත් එකතු වී සිටින්නේ. අපි සූදානම් තවත් නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලයක් වෙත අවධානය යොමු කරන්නට. මේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පෑලියගොඩ නගර සභාවේ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 6642ක්. ඒ අනුව ඔවුන්ට හිමි වී ඇති සභික දුර සංඛ්‍යාව 7ක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ දිනාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 5563ක්. ඒ අනුව ඔවුන්ට හිමි වී ඇති සභික දුර සංඛ්‍යාව 6ක්. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 1628ක්. ඒ අනුව ඔවුන්ට හිමි වී ඇත්තේ සභික දුර 2ක් පමණයි. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ එක් සභික දුරයක් ලබා ගත්තේ ඡන්ද 609ක් ලබා ගනිමින්. 2018ஆம் ஆண்டு உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலின் மேலும் சில முடிவுகளை வழங்குவதற்கு நாங்கள் தயாராக உள்ளோம். அந்த வகையில் முதலாவதாக கம்பஹா மாவட்டத்தின் பாலியகுட நகர சபைக்கான தேர்தல் முடிவு இதோ. ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன 6642 வாக்குகளை மொத்தமாக பெற்று 7 ஆசனங்களை பெற்று முன்னிலை வகிக்கின்றது. இரண்டாம் இடத்தில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி 5563 வாக்குகளை பெற்று 6 ஆசனங்களை கைப்பற்றியுள்ளது. ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி 1628 வாக்குகளை பெற்று 2 ஆசனங்களை பெற்றுள்ளது. மக்கள் விடுதலை முன்னணி 609 வாக்குகளை பெற்று 1 ஆசனத்தை பெற்றுள்ளது. The Sri Lanka Podujana Peramuna won the Paliagoda Urban Council in the Gampaha district with 6,642 votes. They secured 7 seats. The United National Party is at second place with 5,563 votes. They secured 6 seats. The Sri Lanka Freedom Party secured 2 seats with 1,628 votes, while the Janata Vimukti Peramuna secured 1 seat with 609 votes. යලිත් සූදානම් අප වෙත ලැබුණු තවත් නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලයක් වෙත අවධානය යොමු කරන්නට. මේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මොරටුව නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 44944ක්. ඒ අනුව ඔවුන්ට හිමි වී ඇති සභික දුර සංඛ්‍යාව 23ක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 31521ක්. ඔවුන්ට හිමි වී ඇති සභික දුර සංඛ්‍යාව 16ක්. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 8586ක්. ඒ අනුව ඔවුන්ට හිමි වුණා සභික දුර 4ක්. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට හිමි වුණේ සභික දුර 4ක් පමණයි. ඔවුන් ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 6889ක්. மற்றொரு தேர்தல் முடிவு. இது கொழும்பு மாவட்டத்தின் மொரட்டுவ நகர சபைக்கான தேர்தல் முடிவு. முதலாம் இடத்தில் அதிகப்படியான வாக்குகளுடன் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகள் 44,944 வாக்குகள் 23 ஆசனங்களை கைப்பற்றியுள்ளது. இரண்டாம் இடத்தில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி 31,521 வாக்குகளை பெற்று 16 ஆசனங்களை கைப்பற்றியுள்ளது. ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு 8586 வாக்குகளை பெற்று 4 ஆசனங்களை பெற்றுள்ளது. மக்கள் விடுதலை முன்னணி 6889 வாக்குகளை பெற்று 4 ஆசனங்களை பெற்றுள்ளது. The Moratua Urban Council results from the Colombo district, Sri Lanka Podujana Peramuna topping the list with 44,944 votes. They secured 23 seats. United National Party secured 16 seats with 31,521 votes. The United People's Freedom Alliance secured 4 seats with 8,586 votes, while the Janata Vimukti Peramuna also secured 4 seats with 6,889 votes. හොඳයි අපි සෝදානම් තවත් නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලයක් වෙත අවධානය යොමු කරන්නට. මේ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ හලාවත ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 27033ක්. ඒ අනුව ඔවුන්ට හිමි වී ඇති සභික දුර සංඛ්‍යාව 16ක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 17242ක්. ඒ අනුව ඔවුන්ට හිමි වුණේ සභික දුර 10ක් පමණයි. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 5172ක්. ඒ අනුව ඔවුන්ට හිමි වුණා සභික දුර 3ක්. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට හිමි වුණේ එක් සභික දුරයක් පමණයි. ඔවුන් ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 2321ක්. புத்தளம் மாவட்டத்தின் சிலாபம் பிரதேச சபைக்கான தேர்தல் முடிவு இதோ. முதலாம் இடத்தில் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன 27,033 வாக்குகளை பெற்று 16 ஆசனங்களை கைப்பற்றியுள்ளது. ஐக்கிய தேசிய கட்சி 17,242 வாக்குகளை பெற்று 10 ஆசனங்களை கைப்பற்றியுள்ளது. ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி 5,172 வாக்குகளை பெற்று 3 ஆசனங்களை பெற்றுள்ளது. மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2,321 வாக்குகளுடன் 1 ஆசனத்தை பெற்றுள்ளது. The Sri Lanka Podujana Peramuna secured 16 seats at the Chilau Pradesh Sabha in the Puttalam district. They obtained 27,033 votes.
The United National Party secured 10 seats with 17,242 votes. The Sri Lanka Freedom Party secured 3 seats with 5,172 votes, while the Janata Vimukti Peramuna secured only 1 seat with 2,321 votes. හොඳයි අපි දැන් සූදානම් මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ තවත් නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලයක් වෙත අවධානය යොමු කරන්නට මේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ගම්පොළ නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 11528ක් ඒ අනුව ඔවුන්ට හිමි වී ඇති සභික දුර සංඛ්‍යාව 13ක් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 6388ක් ඒ අනුව ඔවුන්ට හිමි වුණා සභික දුර 8ක් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 4871ක් ඒ අනුව ඔවුන්ට හිමි වූ සභික දුර සංඛ්‍යාව 6ක් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට හිමි වුණේ එක් සභික දුරයක් පමණයි ඔවුන්ට හැකි වුණා ඡන්ද 642ක් ලබා ගන්නට. கண்டி மாவட்டத்தின் கம்புல நகர சபைக்கான தேர்தல் முடிவீது ஐக்கிய தேசிய கட்சி 11,528 வாக்குகளுடன் 13 ஆசனங்களை பெற்று முதலாம் இடத்தை வகித்துள்ளது. ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமுன இரண்டாம் இடத்தில் 6,388 வாக்குகளை பெற்று 8 ஆசனங்களை கைப்பற்றியுள்ளது. ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு 4,871 வாக்குகளை பெற்று 6 ஆசனங்களை கைப்பற்றியுள்ளது. மக்கள் விடுதலை முன்னணி 642 வாக்குகளை பெற்று 1 ஆசனத்தை மட்டும் கைப்பற்றியுள்ளது. The United National Party won the Gampola Urban Council in the Kandy district with 11,528 votes cast in their favour. 13,000 seats were won by the UNP. The Sri Lanka Podujana Peramuna secured 8 seats with 6,388 votes. The United People's Freedom Alliance secured 6 seats with 4,871 votes, while the Janata Vimukti Peramuna secured 1 seat with 642 votes. මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේම තවත් නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලයක් වෙත අවධානය යොමු කරන්නට යාලිත් සූදානම් මේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ නාවලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ නාවලපිටිය නගර සභාවේ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 3582ක් ඒ අනුව ඔවුන්ට හිමි වුණා සභික දුර 7ක් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 2450ක් ඔවුන් හිමි කරගෙන ඇති සභික දුර සංඛ්‍යාව 5ක් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ලබාගත් ඡන්ද 796ක් ඔවුන් ලබාගත්තේ එක් සභික දුරයක් පමණයි. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණත් ලබාගත් එක් සභික දුරයක් ඔවුන් ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 433ක්. கண்டி மாவட்டத்தின் நாவலப்பிட்டிய நகர சபைக்கான தேர்தல் முடிவீது ஐக்கிய தேசிய கட்சி 3,582 வாக்குகளை பெற்று 7 ஆசனங்களை கைப்பற்றியுள்ளது. ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன 2,450 வாக்குகளை பெற்று 5 ஆசனங்களை கைப்பற்றியுள்ளது. ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு 796 வாக்குகளை பெற்று 1 ஆசனத்தை பெற்றுள்ளது. ஐக்கிய மக்கள் கூட்டணி 433 வாக்குகளை பெற்று 1 ஆசனத்தை பெற்றுள்ளது. The official results from the Navalapitiya Urban Council in the Kandy district, the United National Party tops the list with 3,582 votes. They won 7 seats. The Sri Lanka Podujana Peramuna won 5 seats, having obtained 2,440 votes. The United People's Freedom Alliance won 1 seat with 796 votes, while the United Progressive Alliance won 1 seat after obtaining 433 votes at the Navalapitiya Urban Council. යලිත් සූදානම් තවත් නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලයක් වෙත අවධානය යොමු කරන්නට මේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ පල්ලේපොළ ප්‍රාදේශීය සභාවේ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 6346ක් ඔවුන්ට හිමි වී ඇති සභික දුර සංඛ්‍යාව 5ක් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ ලබාගත් ඡන්ද 9923ක් ඔවුන්ට හිමි වී ඇති සභික දුර සංඛ්‍යාව 10ක් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට හැකි වුණා සභික දුර 2ක් දිනා ගන්නට ඡන්ද 1945ක් ලබා ගැනීමෙන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට හිමි වුණේ එක් සභික දුරයක් පමණයි ඔවුන්ට හැකි වුණා ඡන්ද ලබා ගන්නට 1322ක්. மாத்தளை மாவட்டத்தின் பல்லேப்புல பிரதேச சபைக்கான தேர்தல் முடிவு முதலாம் இடத்தில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி 6,346 வாக்குகளை பெற்றுள்ளது. 5 ஆசனங்களையும் கைப்பற்றியுள்ளது. இரண்டாம் இடத்தில் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன 9,923 வாக்குகளை பெற்று 10 ஆசனங்களை கைப்பற்றியுள்ளது. ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு 1,945 வாக்குகளை பெற்று 2 ஆசனங்களை பெற்றுள்ளது. மக்கள் விடுதலை முன்னணி பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகள் 1,322 ஒரு ஆசனத்தையும் பெற்றுள்ளது. The United National Party won the Pallepola Pradesh Sabha in the Matale district. They obtained
I beg your pardon, the Sri Lanka Podujana Peramuna won the Pallepula Pradesh Sabha in the Matale district. They obtained 9,923 votes and secured 10 seats. The United National Party managed to secure 5 seats with 6,346 votes. The United People's Freedom Alliance secured 2 seats with 1,945 votes, while the Janata Vimukti Peramuna secured 1 seat with 1,322 votes in the Pallepula Pradesh Sabha. අවධානය තවත් නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලයක් වෙත මේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ගලේවල ප්‍රාදේශීය සභාවේ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 24333ක් ඒ අනුව ඔවුන්ට හිමි වී ඇති සභික දුර සංඛ්‍යාව 14ක් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 15146ක් සභික දුර සංඛ්‍යාව 9යි එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ලබාගත් ඡන්ද 4494ක් ඔවුන්ට හිමි වී ඇති සභික දුර සංඛ්‍යාව 3යි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට හැකි වුණේ එක් සභික දුරයක් පමණයි ලබා ගන්නට ඔවුන් ලබාගත් ඡන්ද 2027ක්. மாத்தளை மாவட்டத்தின் கலேவல பிரதேச சபைக்கான தேர்தல் முடிவு ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன 24333 வாக்குகளை பெற்றுள்ளது. 14 ஆசனங்களையும் கைப்பற்றியுள்ளது. ஐக்கிய தேசிய கட்சி 15146 வாக்குகளை பெற்று 9 ஆசனங்களை கைப்பற்றியுள்ளது. ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகள் 4494 3 ஆசனங்களையும் பெற்றுள்ளது. மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2027 வாக்குகளை பெற்று 1 ஆசனத்தையும் கைப்பற்றியுள்ளது. Sri Lanka Podujana Peramuna secured 14 seats, winning the Galevela Pradesh Sabha in the Matale district, having obtained 24,333 votes. The United National Party came in at number 2 with 15,146 votes, having secured 9 seats. The United People's Freedom Alliance secured 3 seats with 4,494 votes, while the Janata Vimukti Peramuna bagged 1 seat with 2,027 votes. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ තවත් නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලයක් වෙතයි දැන් අවධානය කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සීතාවකපුර නගර සභාවේ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 7416ක් හිමි වී ඇති සභික දුර සංඛ්‍යාව 11ක් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 5849ක් ඔවුන්ට හිමි වුණා සභික දුර 8ක් ඒ වගේම එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ලබාගත්තා ඡන්ද 2302ක් ඔවුන්ට හැකියාව ලැබුණා හිමි කරගන්නට සභික දුර 3ක් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට හිමි වුණේ එක් සභික දුරයක් පමණයි ඔවුන් ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 811ක්. கொழும்பு மாவட்டத்தின் சீதாவக்கபுர நகர சபையின் தேர்தல் முடிவு முதலாம் இடத்தில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி 7416 வாக்குகளை பெற்று 11 ஆசனங்களை பெற்றுள்ளது. ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன 5849 வாக்குகளை பெற்று 8 ஆசனங்களை கைப்பற்றியுள்ளது. ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு 2302 வாக்குகளை பெற்று 3 ஆசனங்களை பெற்றுள்ளது. மக்கள் விடுதலை முன்னணி 811 வாக்குகளை பெற்று 1 ஆசனத்தை பெற்றுள்ளது. The United National Party won the Sitavaka Urban Council in the Colombo district, securing 11 seats for 7,416 votes. Sri Lanka Podujana Peramuna is at number 2 with 5,849 votes. They secured 8 seats. The United People's Freedom Alliance secured 3 seats with 2,302 votes. The Janata Vimukti Peramuna managed only 1 seat with 811 votes. මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ තවත් නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලයක් වෙතයි දැන් අවධානය සීතාවකපුර සභාවන්න මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්ද ප්‍රතිඵලයක් වෙතයි අපි අවධානය යොමු කරන්නේ. මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පහත හේවා 60 ප්‍රාදේශීය සභාවේ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 20614ක් ඒ අනුව ඔවුන්ට හිමි වී ඇති සභික දුර සංඛ්‍යාව 15ක් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 18129ක් ඔවුන්ට හිමි වී ඇති සභික දුර සංඛ්‍යාව 13ක් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 10333ක් ඔවුන්ට හිමි වුණා සභික දුර 7ක් ඒ වගේම වෙනත් සංවිධාන නියෝජනය කරන කණ්ඩායම් ලබාගත් ඡන්ද 5780ක් ඔවුන්ට හිමි වුණා ස්වාධීන කණ්ඩායම් ලබාගත් ඡන්ද 5780ක් ඔවුන්ට හිමි වී ඇති සභික දුර සංඛ්‍යාව 4ක්. கண்டி மாவட்டத்தின் பஹதஹேவா ஹெட்ட பிரதேச சபையின் தேர்தல் முடிவு இதோ முதலாம் இடத்தில் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன 20614 வாக்குகளை பெற்று 15 ஆசனங்களையும் பெற்று முன்னிலை வகிக்கிறது. இரண்டாம் இடத்தில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி 18129 வாக்குகளை பெற்று 13 ஆசனங்களையும் கைப்பற்றியுள்ளது. ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு 10333 வாக்குகளை பெற்று 7 ஆசனங்களையும் பெற்றுள்ளது. சுயேட்சை குழு 1 5780 வாக்குகளுடன் 4 ஆசனங்களையும் பெற்றுள்ளது. The Sri Lanka Podujana Peramuna won the Pahataheva Heta Pradesh Sabha in the Kandy district, having secured 15 seats. They obtained 20,614 votes. The United National Party obtained 18,129 votes and secured 13 seats.
United People's Freedom Alliance won 10,333 votes and secured 7 seats. An independent group secured 4 seats for receiving 5,780 votes in their favour. මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේම තවත් නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලයක් වෙතයි දැන් අවධානය මේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ කෝරළේ ප්‍රාදේශීය සභාවේ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 13844ක් සභික දුර සංඛ්‍යාව 9යි ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 15254යි සභික දුර සංඛ්‍යාව 9යි එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට හිමි වුණේ සභික දුර 2යි ඒ අනුව ඔවුන්ට හිමි වී ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 3096යි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 2080 ඔවුන්ට හිමි වී ඇති සභික දුර සංඛ්‍යාව 1යි. கேண்டி மாவட்டத்தின் மற்றொரு தேர்தல் முடிவு இது கோரளே பிரதேச சபைக்கான தேர்தல் முடிவு. முதலாம் இடத்தில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி 13,844 வாக்குகளை பெற்று 9 ஆசனங்களை கைப்பற்றியுள்ளது. ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன 15,254 வாக்குகளை பெற்று 9 ஆசனங்களை கைப்பற்றியுள்ளது. ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு 3,096 வாக்குகளுடன் 2 ஆசனங்களை பெற்றுள்ளது. மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2,086 வாக்குகளை பெற்று 1 ஆசனத்தை பெற்றுள்ளது. The United National Party won the Korale Pradeshiya Sabha in the Kandy district, having obtained 13,844 votes. They secured 9 seats. Sri Lanka Podujana Peramuna won the Korale Pradesh Sabha with 15,254 votes, having secured 9 seats. The United National Party also secured 9 seats and obtained 13,844 votes. The United People's Freedom Alliance obtained 2 seats for 3,096 votes, while the Janata Vimukti Peramuna bagged 1 seat for 2,086 votes. මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ තවත් නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලයක් වෙතයි දැන් අවධානය මේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ විල්ගමුව ප්‍රාදේශීය සභාවේ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 6,493ක් ඒ අනුව ඔවුන්ට හිමි වී ඇති සභික දුර සංඛ්‍යාව 5ක් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 10,607ක් ඒ අනුව ඔවුන්ට හිමි වුණා සභික දුර 10ක් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ලබාගත් ඡන්ද 2081ක් ඔවුන්ට හිමි වුණා සභික දුර 2ක් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට හිමි වුණේ 1 සභික දුරයක් පමණයි ඔවුන්ට හැකි වුණා ඡන්ද 1206ක් ලබා ගන්නට. மாத்தளை மாவட்டத்தின் வில்கமுவ பிரதேச சபைக்கான தேர்தல் முடிவு இது. முதலாம் இடத்தில் அதிகப்படியான வாக்குகளுடன் ஐக்கிய தேசிய கட்சி உள்ளது. பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகள் 6,493 5 ஆசனங்களையும் கைப்பற்றியுள்ளது. ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன 10,607 வாக்குகளை பெற்று 10 ஆசனங்களை பெற்றுள்ளது. மன்னிக்கவும், முதலாம் இடத்தில் முன்னிலை வகிக்கின்றது ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன 10 ஆசனங்களுடன். ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு 2,081 வாக்குகளை பெற்று 2 ஆசனங்களை பெற்றுள்ளது. மக்கள் விடுதலை முன்னணி 1,206 வாக்குகளை பெற்று 1 ஆசனத்தை பெற்றுள்ளது. The results of the Vilgamu Pradeshiya Sabha in the Matale district, the Sri Lanka Podujana Peramuna on top with 10,607 votes. They secured 5 seats. The United National Party secured the Sri Lanka Podujana Peramuna secured 10 seats. The United National Party secured 5 seats and obtained 6,493 votes. The United People's Freedom Alliance obtained 2,081 votes and secured 2 seats. The Janata Vimukti Peramuna secured 1 seat and obtained 1,206 votes in the Vilgamu Pradeshiya Sabha. අප සූදානම් මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ තවත් නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලයක් වෙත අවධානය යොමු කරන්නට මේ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ මන්මුනායි දකුණ ප්‍රාදේශීය සභාවේ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය ඉලංගේ තමිල් අර්සු කච්චි පක්ෂය ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 5,304ක් ඒ අනුව ඔවුන්ට හිමි වී ඇති සභික දුර සංඛ්‍යාව 6ක් TULF පක්ෂය ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 2,718ක් ඒ අනුව ඔවුන්ට හිමි වුණා සභික දුර 3ක් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 2,706ක් ඔවුන්ට හිමි වුණා සභික දුර 2ක් ඒ වගේම TMVP පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද 1,218ක් සභික දුර 2ක්ද සමගින් மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் மண்முனை தெற்கு பிரதேச சபையின் தேர்தல் முடிவு இது. இலங்கை தமிழரசு கட்சி 5,304 வாக்குகளை பெற்று 6 ஆசனங்களை பெற்றுக் கொண்டுள்ளது. தமிழர் விடுதலை கூட்டணி 2,718 வாக்குகளை பெற்று 3 ஆசனங்களை பெற்றுள்ளது. ஐக்கிய தேசிய கட்சி 2,706 வாக்குகளை பெற்று 3 ஆசனங்களை பெற்றுள்ளது. TMVP கட்சி 1,218 வாக்குகளுடன் 2 ஆசனங்களை பெற்றுள்ளது.
The results of the Manmune South Pradesh Sabha in the Batikloa district, the Ilangai Tamil Arasu Katchi party won the Pradesh Sabha with 5,304 votes. They secured 6 seats. The Tamil United Liberation Front secured 3 seats by obtaining 2,718 votes, closely followed by the United National Party, who obtained 2,706 votes and also secured 3 seats. The TMVP secured 2 seats for 1,218 votes. මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ තවත් නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලයක් වෙතයි. දැන් අවධානය මේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ නාවලපිටිය නගර සභාවේ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 3582ක් සබික දුර 7ක් සමගින් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 2450ක් සබික දුර 5යි. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට හිමි වුණා එක් සබික දුරයක්. ඔවුන් ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 796ක්. ඒ වගේම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණටත් හිමි වුණා එක් සබික දුරයක්. ඔවුන්ට ලබාගත හැකි වූයේ ඡන්ද 335ක් පමණයි. கண்டி மாவட்டத்தின் நாவலப்பிட்டிய நகர சபைக்கான தேர்தல் முடிவு. முதலாம் இடத்தில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி 3582 வாக்குகளை பெற்று 7 ஆசனங்களை கைப்பற்றியுள்ளது. ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன 2450 வாக்குகளை பெற்று 5 ஆசனங்களை கைப்பற்றியுள்ளது. ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு 796 வாக்குகளை பெற்று 1 ஆசனத்தை பெற்றுள்ளது. மக்கள் விடுதலை முன்னணி 335 வாக்குகளை பெற்று 1 ஆசனத்தை பெற்றுள்ளது. The United National Party won the Nawalapitiya Urban Council in the Kandy district, having secured 7 seats with 3,582 votes. The Sri Lanka Podujana Peramuna is at number 2 with 2,450 votes. They secured 5 seats. The United People's Freedom Alliance secured 1 seat for 796 votes, and the Janata Vimukti Peramuna secured 1 seat for 335 votes. බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ තවත් නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලයක් වෙතයි. දැන් අවධානය මේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ වැලිමඩ ප්‍රාදේශීය සභාවේ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 26555ක්. ඒ අනුව ඔවුන්ට හිමි වී ඇති සබික දුර සංඛ්‍යාව 18ක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හැකි වුණා සබික දුර 15ක් දිනා ගන්නට ඡන්ද 21324ක් දිනා ගනිමින් ඒ වගේම එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 7826ක්. ඔවුන්ට හැකි වුණා සබික දුර 5කට හිමිකම් කියන්නට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ලබාගත් ඡන්ද 4409ක්. ඔවුන්ට හිමි වී ඇති සබික දුර සංඛ්‍යාව 3ක්. பதுல்ல மாவட்டத்தின் வலிமட பிரதேச சபையை வென்றுள்ளது. ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகள் 26555, 18 ஆசனங்களை பெற்றுள்ளது. இரண்டாம் இடத்தில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி 21324 வாக்குகளை பெற்று 15 ஆசனங்களை கைப்பற்றியுள்ளது. ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு 7826 வாக்குகளை பெற்று 5 ஆசனங்களை பெற்றுள்ளது. மக்கள் விடுதலை முன்னணி 4409 வாக்குகளை பெற்று 3 ஆசனங்களை பெற்றுள்ளது. The results of the Valimada Pradesh Sabha in the Badulla district, the Sri Lanka Podujana Peramuna tops the list with 26,555 votes. They secured 18 seats. The United National Party secured 15 seats with 21,324 votes. The United People's Freedom Alliance secured 5 seats with 7,826 votes, while the Janata Vimukti Peramuna won 3 seats for 4,409 votes at the Valimada Pradesh Sabha. දැන් අවධානය තවත් නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලයක් වෙත. මේ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ හලාවත ප්‍රාදේශීය සභාවේ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 17242ක්. ඒ අනුව උන්ට හිමි වී ඇති සබික දුර සංඛ්‍යාව 10ක්. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ ලබාගත් ඡන්ද 27033ක්. ඔවුන්ට හැකි වුණා සබික දුර 16ක් දිනා ගන්නට. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට හැකි වුණා සබික දුර 3ක් දිනා ගන්නට. ඡන්ද 5172ක් සමගින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට හැකි වුණේ එක් සබික දුරයක් පමණයි දිනා ගන්නට. ඔවුන්ට ලබාගත හැකි වූයේ ඡන්ද 2321ක් පමණයි. புத்தளம் மாவட்டத்தின் சிலாபம் பிரதேச சபைக்கான தேர்தல் முடிவு. ஐக்கிய தேசிய கட்சி அதிகப்படியான வாக்குகளை பெற்றுள்ளது. 17242 வாக்குகள். 10 ஆசனங்களை கைப்பற்றியுள்ளது. மன்னிக்கவும், அதிகப்படியான வாக்குகளை பெற்றுள்ளது ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன 27033 வாக்குகள். 16 ஆசனங்களை கைப்பற்றியுள்ளது. இரண்டாம் இடத்தில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி 17242 வாக்குகளை பெற்று 10 ஆசனங்களை கைப்பற்றியுள்ளது. ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி 5172 வாக்குகளை பெற்று 3 ஆசனங்களை பெற்றுள்ளது. மக்கள் விடுதலை முன்னணி 2321 வாக்குகளை பெற்று 1 ஆசனத்தை பெற்றுள்ளது. Sri Lanka Podujana Peramuna topped the list of the Chilau Pradesh Sabha with 27,033 votes. They secured 16 seats. The United National Party won 10 seats for 17,242 votes. Sri Lanka Freedom Party was in third place, winning 3 seats for 5,172 votes.
The Janata Vimukti Peramuna secured only one seat for 2,321 votes. තවත් නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලයක් වෙතයි අවධානය මේ කෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ දැරණියගල ප්‍රාදේශීය සභාවේ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 11460ක් ඒ අනුව ඔවුන්ට හිමි වී ඇති සභික දුර සංඛ්‍යාව 8ක් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ලබාගත හැකි වූ ඡන්ද 10790ක් ඒ අනුව ඔවුන්ටත් හිමි වුණා සභික දුර 8ක් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට ලබාගත හැකි වුණේ සභික දුර 3ක් පමණයි ඡන්ද 4725ක් සමගින් ඒ වගේම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ලබාගත්තා ඡන්ද 721ක් ඔවුන්ට කිසිදු සභික දූරයක් හිමි වූයේ නැහැ. கேகால் மாவட்டத்தின் திரணியகல பிரதேச சபைக்கான தேர்தல் முடிவு இது. ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன 11,460 வாக்குகளை பெற்று 8 ஆசனங்களை கைப்பற்றியுள்ளது. ஐக்கிய தேசிய கட்சி பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகள் 10,790. ஐக்கிய தேசிய கட்சியும் 8 ஆசனங்களை பெற்றுள்ளது. ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகள் 4,725. 3 ஆசனங்களை பெற்றுள்ளது. மக்கள் விடுதலை முன்னணி 721 வாக்குகளை பெற்றுள்ளது. எந்தவித ஆசனத்தையும் பெறவில்லை. The Sri Lanka Podujana Peramuna topped the list of the Dharanegala Pradesh Sabha in the Kegal district. They obtained 11,460 votes, managed to secure 8 seats. The United National Party also secured 8 seats and obtained 10,790 votes. The United People's Freedom Alliance obtained 3 seats for 4,725 votes. The Janata Vimukti Peramuna obtained 721 votes but failed to obtain a seat.